أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتيلا صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درس تجوید و قرات کے نئے سبق کے ساتھ فقیر محمد مسعودی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. تو آئیے آج کے نئے سبق کی طرف چلتے ہیں. ہم حسب معمول پہلے حدر پڑھ رہے ہیں، تو آئیے صوفی محمد ریاض صاحب حدر پڑھیں گے. راجہ زبیر صاحب سے میں نے ابھی سنا ہے، تو ابھی صوفی ریاض صاحب حدر پڑھتے ہیں انشاءاللہ. تو صوفی صاحب پڑھیے یا الطلاق مرتان سے. جی بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف او تسریح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا غنہ إلا أن يخافا اللہ یقیما حدود اللہ. فإن خفتم اللہ یقیما حدود اللہ فلا جناح علیہما فیما افتدت به تلک حدود اللہ فلا تعتدوها ومن يتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون. جی ہاں کے اوپر پیش صاف کریں. حدو حدو نہیں. ومن يتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها. وتلك حدود اللہ دال کے اوپر پیش ہے. وتلك حدود اللہ يبينها. نہیں ابھی بھی پیش نہیں پڑے گی. دونوں دال کے اوپر پیش ہے. جی میں انشاءاللہ ٹرائی کرتا ہوں. اور آگے دونوں. جی وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. اچھا وَتِلْ کا نہیں، وَتِلْ کا، اس کو زیر کو باریک کریں اور آگے يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ کے قاف کو پر کریں. ٹھیک ہے بسم اللہ. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ لِيُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. یعلمون ہے حضرت جی، یعلمون ہے، یعقلون نہیں ہے. یعلمون. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَتُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ. ٹھہریے،
وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ تتہی نہیں، اللَّهِ خا کو صاف کرے، جی وَلَا تَتَّخِذُوا خا وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ نہیں، یہاں سے لٹانے کی ضرورت نہیں ہے. زا کا وقف آپ کو نظر آ رہا ہے نا، مجوز وقف یہاں جائز ہے. حضوا آگے چلیے، آپ حضو آپ ایک ٹھہر گئے، اب آگے پڑھیے وذکرو. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اب میں آپ کو سناتا ہوں، ذرا غور سے سنیے. اور اچھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا. یہاں پہ آپ ٹھہرے تھے نا، اور پیچھے سے آپ نے لٹلانے کی کوشش کی تھی. ہاں یہ دیکھیے، یہ اوپر ہے نا جیم، لتعتدوا. جیم کا مطلب ہے وقف جائز. یہاں بھی آپ ٹھہر سکتے ہیں، پیچھے لٹانے کی ضرورت نہیں ہے. آگے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ. یہاں پر ہے طا، وقف مطلق، پر یہاں پر بھی وقف کا اطلاق ہے. آپ یہاں وقف کر سکتے ہیں مطلق، ٹھیک ہے نا. وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا. یہاں پر وقف مجوز، یہاں پر بھی اگر آپ نے وقف کر لیا ہے تو وقف جائز ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو اور گیا. اوپر لکھا ہوا ہے صاد، ٹھیک ہے نا.
साथ जी। का मतलब यह है कि यहाँ पर मिलाना बेहतर है। औ सर्रिहूहुन्न बिमारूफिन वला तुमसिकूहुन्न ज़िरारन लितअतदू। लेकिन अगर जी ठहर गए हैं तो वला से आगे ले सकते हैं। ठीक है। वला तुमसिकूहुन्न ज़िरारन लितअतदू वमन यफ़अल ज़ालिक फ़क़द ज़लम नफ़्सह वला तत्तखिज़ू आयातिल्लाहि हुज़ुवा वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम वमा अंज़ल अलैकुम मिनल किताबि वल हिक्मति यइज़ुकुम बिहि वत्तकुल्लाह वअलमू अन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम। जी अब्दुल मन्नान साहब आप पढ़िए तलाक़ मर्रतान से। अब्दुल मन्नान पढ़िए أعوذ बेटा। بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. تلك حدود الله فلا تعتدوها. ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله. وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا إن الله بكل شيء عليم. यासीन साहब आए हैं? यासीन साहब हैं? जी। अच्छा आप मश्क कर लें। अच्छा यहीं से पढ़ेंगे अत्तलाक़ मर्रतान से। मैं आपको मश्क करवाता हूँ, आप करिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या पीछे से कर लेते हैं। एक मिनट जरा पीछे से कर लेते हैं।
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ये आ गया सामने. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. जी पढ़िए. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. देखिए आपने मद की है ना, बत्ते मुत्तसिल. जी जी. आबा, अगर ऐसे किया ना तो मद की है, लेकिन आपने इसमें लहजा नहीं लगाया. दो जगह ऐसी होती हैं कि जहां पर आवाज को अंदर लहजा लग सकता है, एक गुन्ना और एक मद. फिर सुनिए जरा. فإذا قضيتم मना, ठीक है ना. अगर ऐसे पढ़ते قضيتم, अब गुन्ना तो किया है लेकिन इसमें लहजा भी बनना चाहिए ना. इसी तरह आबाकुम, ठीक है ना. फिर पढ़िए. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. इसी तरह फमिनन, आगे मैं यकूल रब्बना, यहाँ पे आप लहजा बनाए. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. खौफ में कलकला भी ना. फिर सुनिए जरा, मैंने मद में लहजा कैसे बनाना है. रब्बना आतिना फिद दुनिया वमा लहू फिल आखिरति मिन खलाक. अब देखिए ना, खलाक में मैंने वक्फ किया ना, तो यहाँ मद्दे आरद वक्फी बन गई है. इसमें हमने वक्फ में खूबसूरत करेंगे लहजे में. मिन खलाक. आइए रब्बना आतिना. ربنا آتنا. ठहरिए, इतनी लंबी मद नहीं है, ये छोटी मद है ना, दरमियानी. और आवाज में गौर करना, जिस तरह मैं करता हूँ इस तरह आप आवाज को. फमिनन नासि मन यक़ूलु रब्बना आतिना फिद दुनिया
فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة جی ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة अच्छा मिन हुम पे आपने गुन्ना नहीं, वहां दो गुन्ने हैं ना, मिन हुम और मैं यकूल ध्यान रखिएगा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار। आपने गुन्ने छोड़े हैं। अब्दुल मन्नान आप यही आयत पढ़ें जरा, वमिनहुम मन यकूल, आवाज उठाकर पढ़ें। ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار। फिर पढ़िए, गुन्ने भी पूरा करें और मद में और गुन्ने में लहजे भी लगाएं। फिर पढ़िए। ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए अब हम जरा मसाइल भी देख लें। गुज़िश्ता सबक में हमने ये रा के 4 कायदे पढ़े थे और आखिर में कुछ तंबीहात पढ़ी थी। आखिरी तंबीह पढ़ी थी ये कि रवायत हफ्स में एक जगह पर इमाला है। इमाला अरबी में कहते हैं, इमाला अरबी में कहते हैं, उसकी तारीफ इस तरह करते हैं कि जबर को जेर की तरफ झुकाना और अलिफ को या की तरफ झुकाना, क्योंकि उनके यहाँ ये आवाज होती नहीं है। और हमारे लिए समझना बड़ा आसान है कि जो या, बड़ी या हम कहते हैं ना, छोटी या बड़ी या, बड़ी या का तलफ़्फ़ुज़ होता है मेरे तेरे, तो इसी तरह बेअदब
देखे ना बे, तो इसको अरबी में कहते हैं अलिफ को या की तरफ, जबर को जेर की तरफ झुका कर पढ़ना। तो इसका नाम उन्होंने रखा है, अलिफ या की तरफ माइल होता है, जबर जेर की तरफ माइल होती है, तो माइल करने को इमाला कहा गया। कुरान पाक में रवायत हफ्स में एक ही जगह है, बिस्मिल्लाह मजरेहा की रा को बारीक पढ़ेंगे। बताना असल में ये था कि मजरेहा की रा जो है वो बारीक होती है। अब आइए कायदा नंबर 5 आप पढ़ते हैं। कायदा नंबर 5, जो रा वक्फ की वजह से साकिन हो, तो जाहिर बात है कि उसमें कायदा नंबर 2 और नंबर 3 के मुवाफिक उससे पहले वाले हरफ को और कभी उससे पहले वाले हरफ को देखकर उस रा को बारीक या पुर पढ़ना चाहिए। मतलब रा साकिन हो गई वक्फ की वजह से, उससे पहले वाला हरफ पहले ही साकिन है, अब उससे पहले वाले को देखो, अगर वहां पर जबर और पेश है तो रा पुर, और अगर जेर है तो बारीक। तो इसमें इतनी बात, अब जो नई बात ये क्या करना चाहते हैं देखते हैं, तो इसमें इतनी बात और समझो कि ये पहले वाले हरफ को देखना उस वक्त है जब वक्फ में उस रा को बिल्कुल साकिन पढ़ा जाए, जैसा कि अक्सर वक्फ करने का आम तरीका है जिसको वक्फ बिल इस्कान कहते हैं। लेकिन वक्फ का एक और तरीका भी है जिसमें वो हर्फ जिस पर वक्फ किया है बिल्कुल साकिन नहीं किया जाता, बल्कि उस पर जो हरकत हो उसको बहुत सा खफीफ सा अदा किया जाता है। इसे कहते हैं वक्फ बिर रौम। पता है अब्दुल मन्नान वक्फ बिर रौम का? जी और इसको रौम कहते हैं, और ये सिर्फ जेर और पेश में होता है। आगे इसका मुफस्सल बयान वक्फ के बयान में आएगा इंशाअल्लाह 13वें लम्हे में। यहाँ पर ये बतलाना जरूरी है कि जिस रा पर रौम के साथ वक्फ किया जाए तो फिर पहले वाले हरफ को ना देखेंगे, बल्कि उस रा को मुतहर्रिक समझेंगे, साकिन नहीं समझेंगे। तो मुतहर्रिक रा जो है वो अपने हरकत के मुताबिक पढ़ी जाती है। तो अगर उसके ऊपर पेश है तो वो पूरी पुर पढ़ी जाएगी जब रौम करेंगे, और अगर जेर है तो बारीक पढ़ेंगे। जैसे अभी मैं आपको इसकी मिसाल देता हूं, मुस्तमिर मुंतसिरुन है, ये पीछे नीचे मुंतसिर मुंतसिर ये है मुंतसिर, और अगर जेर हो तो बारीक वल फजरी, हल्की सी आवाज आए। तो ये वल फजरी के नीचे चूंकि जेर है तो वक़्फ़ बिर रौम करेंगे तो इस रा को फिर पहले को नहीं देखेंगे, इस रा की हरकत के मुताबिक इसको जेर बारीक पढ़ेंगे। और मुंतसिरुन के रा के ऊपर 2 पेशे हैं। अब जब यहाँ पे वक्फ करेंगे तो हम इसको फिर पुर पढ़ेंगे, बारीक नहीं पढ़ेंगे, मा कबल को नहीं देखेंगे। इस तरह वक्फ करें तो इस रा को पुर पढ़ेंगे। आइए आगे क्या है, आगे आ रहा जी अब माशाल्लाह मीम साकिन और मुशद्दद के कायदों में नवा लम्हा है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज हम यहीं पर इत्तफा करते हैं। इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले सबक में हम मीम साकिन और मुशद्दद के कायदों के अंदर देखेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो आइए अगले सबक के तक हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। हमारे लिए भी दुआ करें, हम आपके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला सबको कुरान का पाक से साथ मोहब्बत ताल्लुक़ जो है वो अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।